जिसके कारण हमारा झूठे केस में गिरफ्तारी भी हुआ मेरा। 4 दिन मुझे पुलिस सेल में रखा गया। वो एफआईआर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला के नल्हाटी थाना में एफआईआर नंबर 1992 है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं निर्दोष हूँ, इसके ऊपर सीबीआई की जांच किया जाए, आपसे आग्रह करता हूँ। और पश्चिम बंगाल के जो सबसे बड़ी दुख वाली बात है कि रामराज में मुझे जेल नहीं हुआ जब भाजपा की सरकार थी 2014 में आई, लेकिन कृष्ण जाल में जन्म में मेरा जेल हो गया। अब बताइए कृष्ण नाम किसको बोल रहे हैं? हम कृष्ण भक्त मानते हैं शुभेंदु अधिकारी को। खैर अंधभक्त है भाई, राम भक्त, समझे? अंधभक्त है और राम भक्त भी हैं। जिस दिन भाजपा सनातन का विरोध किया, सबसे पहले शंख हम बजाएंगे विरोध का, ख्याल रखिएगा। अंधभक्त भी है, राम भक्त भी है, जो भी समझिए हमको आप, जो भी जिसको मजाक उड़ाना है मेरा उड़ा लीजिए। सबसे पहली बात सुनिए माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं शुभेंदु अधिकारी जी को कृष्ण मानता हूं। मैं कुछ दिन पहले मेल किया था माननीय राष्ट्रपति महोदय को, बीरभूम के डीएम साहब को, नलाटी के आईसी साहब को, कि मैं 21 तारीख को सुबह चावल का जो होता है ना, भाजा चाल भाजा बंगला में बोलते हैं, भुजना बोलते हैं हम लोग, तो चावल का भुजना 250 ग्राम मेरा देने का रूटीन था। कब? 21 जून को सुबह 7 बजे हम साइकिल चला के जाएंगे। मेरे जाने का कारण है कि 2017 साल में हम चावल लेकर नवान्नो गए थे, 250 किलोमीटर 21 घंटा 20 मिनट में। उसके बाद राम मंदिर भी गए थे। तो इस सरकार आने के बाद चावल बहुत अच्छा मिल रहा है अभी, तो हमको इच्छा था कि राशन का चावल का ही थोड़ा सा भुजना बना के, जैसे भगवान के कृष्ण को सुदामा ने गए थे देने के लिए, मेरा भी इच्छा था देने के लिए। खैर हम तो सोचे कि 22 तारीख को मेरा डेट था बेल होने का, 11 तारीख को ही हो गया। हम तो सोचे कि चावल लेके हम जा नहीं पाएंगे। अब क्या जाने, एक साजिश था कि हमको नहीं जाए शुभेंदु दा के पास, हो सकता है एक साजिश था। आपसे अपील करता हूँ शुभेंदु दा ही बोलूँगा आपको, कि मैं आपको भगवान कृष्ण मानता हूँ। एक गरीब सुदामा का थोड़ा सा भुजना चावल स्वीकार कर लीजिए। मैं 21 तारीख को आ रहा हूँ, और थोड़ा हमको पुलिस परमिशन करवा दीजिए। अब जानते हैं मेरे मन में डर हो गया है, हम लोग आम आदमी हैं, हमको जान से मार देगा कोई दिक्कत नहीं है। परिवार है, माँ है, पत्नी है। 4 दिन हमारा परिवार छोड़कर हमको बहुत रोया है, बहुत तकलीफ हुआ है, बहुत तकलीफ हुआ, जानते हैं, बहुत तकलीफ हुआ है। यही बात है, आपको सुझाव देंगे। गरीब की हाय, रामपुर हाट विधानसभा का जनप्रतिनिधि का राय कभी मत लीजिएगा, सरकार आपका बना रहेगा। बस शुभेंदु दा थोड़ा परमिशन दीजिए, और माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं इसके ऊपर सीबीआई की जांच किया जाए। मैं बेकसूर हूँ, मुझे फंसाया गया है, हमारे ऊपर केस दर्ज है कि मैंने उसको चाकू से मारा, हालांकि मैं वहाँ पे था ही नहीं। इसका सीसी फुटेज चेक किया जाए कि कब मैंने चाकू मारा। बस सीसी फुटेज, मोबाइल लोकेशन पकड़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। बीरभूम से अभी भी बीरभूम का 70 से 73 भाजपा कार्यकर्ता अभी भी जेल में है, निर्दोष। वो लोग 2023 से जेल खाट रहा है अभी तक, बहुत निर्दोष लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे अपील करते हैं। অফিসিয়ালি একটা লিডার অফ দ্য অপোজিশনের ডিমান্ড করেছিল বা অনারেবল স্পিকারের কাছে চিঠি দিয়েছিল, সেই চিঠির নিয়েই আজকে বিস্তর বিতর্ক। যেটা চিঠির কে অরিজিনাল সই করেছে, কে ডুপ্লিকেট সই করেছে, কে জাল সই করেছে, এই চিঠি নিয়ে যখন গোটা রাজ্য বিধানসভায় উত্থাল বা সাধারণ মানুষ এটা নিয়ে চর্চায়, এটা একটা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের অষ্টাদশ বিধানসভার নবনির্বাচিত স্পিকার সাহেব অফিসিয়ালি একটা এলওপি তাদের 58 জনের বা 60 জনের সই করা যে কাগজ জমা দিয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গেই সেটাকে অনারেবল স্পিকার তাদের সিলমোহর দিয়েছে বা অফিসিয়ালি লিডার অফ দ্য অপোজিশনের চেয়ার তাদেরকে দিয়ে দিয়েছে। তো সেক্ষেত্রে আর যারা বিরোধী, আমি 2টো সিট জিতেছিলাম, একটা রিজাইন করেছি আমি একা, আমাকেও বিরোধী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
এবং নওশাদ, সেও 21-এর বিধানসভায় বিরোধী হিসাবে ছিল, সেখানে আজকেও তিনি আছেন। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বর্তমান অফিসিয়ালি বিরোধী তাদেরকেও চিঠি দিয়েছে, আমাদেরকেও চিঠি দিয়েছে সর্বদলীয় মিটিংয়ে এবং বিএ কমিটিতে, দুটোতেই। তো সেক্ষেত্রে ওনারা আগে যেমন লোকসভাতে আপনারা দেখলেন যে প্রায় 20 থেকে 22 জন সংসদীয় সিনিয়র মোস্ট নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহধন্য হয়ে তিনি কলকাতায়, উত্তর কলকাতার বারবার এমপি হয়ে তিনি দলনেতা ছিলেন, এবং যখন তাকে অ্যারেস্ট করে ভুবনেশ্বরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখনও নেত্রী তাকে সেই দলনেতার পদ থেকে সরাননি। তিনার মতো ব্যক্তি আজকে একটা অনামী দল, যে দলের কোনো মাথা মুন্ডু কিছুই নাই, ত্রিপুরার লোকও জানে না, আবার বাংলার লোকও কোনোদিন নাম শুনেনি। ত্রিপুরাতে দুটো বিগত বিধানসভাতে দুটো প্রার্থী দিয়েছিল, তাদের সিকিউরিটি ফর্মভুক্ত ব্যাপারই আছে। বাকি আমি তথ্য নিয়েছি, একজনের 4000 আর একজনের 2700 না 2800 ভোট পেয়েছে। সেই দলে এরা তাবড় সব বিশেষজ্ঞ, সব মেম্বার অফ পার্লামেন্ট, এত অভিজ্ঞশালী, তারা গিয়ে যোগদান করেছে। তো এবার লোকসভাতেও আগামী দিনে দেখতে পাবেন 20শে জুলাই যখন লোকসভা খুলবে। আর এখন তো 18 তারিখে মাননীয় গভর্নর আসবেন, ভাষণ দেবেন, 22 তারিখে বাজেট হবে, সেদিন ভেতরে অনেক কিছুই দেখা যাবে, কে বিরোধী। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই যোগ দিলেন, এটা তো দলের বড় ক্ষতি। সুদীপবাবু তো একটা বড় নেতা। এই মুহূর্তে সুদীপ বাবুর গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলা উচিত। কারণ আমি বলবো, ওনার যদি ন্যূনতম সামান্যতম কৃতজ্ঞতা বোধ থাকতো, তাহলে মমতা ব্যানার্জির দল ছেড়ে এই 80 বছর বয়সে কিসের লোভে, কিসের লালসায় তিনি মমতা ব্যানার্জির দল ছেড়ে আবার একটা অনামী দল, যে দলকে কেউ চেনে না, জানে না, সেই দলের লিডারশিপ করতে যাচ্ছি। শুনছি নাকি আবার আগামী দিনে এনডিএ কে সমর্থন করবে, এক পা গঙ্গায় আর এক পায়ে ডাঙ্গায়, সে আবার কেন্দ্রের মন্ত্রী হবে। ওর থেকে ওকে বট গাছ দেখে গলায় দড়ি দেওয়া উচিত। আপনি তো দীর্ঘদিন ধরে চেনেন। হ্যাঁ, আমাদের বহরমপুরে আমাদের দাদাদের ক্লাসমেট ছিল, আমার বড়দার ক্লাসমেট ছিল। ও কি করতো জানেন তো, বাড়ি থেকে বেরিয়ে কলেজে আসতো, কলেজে গেঁজাতো, ছাত্র রাজনীতি করতো। ওই করতে করতে যার একটু চকচকে সাইকেল দেখতো, তখনকার দিনে একটা সাইকেলের দাম ছিল 50 টাকা। তো এদিক ওদিক দেখে লোকজন না থাকলে পরের সাইকেল, আর তখনকার দিনে সাইকেলের